Hello everyone, tini ingka hai ni hai bala collection sok paija ingke tini no bala collection punmai bala by pepola. Ingke no naile toni je video pai asak ang onek din pore tini hai ni hai blog kai tong paibo. Ingke no bu video nai tok jala ingke comment like share kaledi te subscribe kaledi ni rok subscribe comment kai mo beseng te bu buka tong thobo hai ni bang cheng ingke angke je manai katal sok pai pro kaisa si angke blog ro kai se regular ang khaya tumamale যে ডিজাইন কাটাল ফাইফর ও কাছেন খায়টা গে তাই নন বালা ফুনুংনাই নাই টংনাদি ভিডিও পাই আসাক কাটাল কাটাল কালেকশন নাই tok ফাই টং ইকো বালা কাটাল সক পাইজাক अवेलेबल যে নাম সুক নাই হি টংনাই রক বালা নাই রক নাই বিমা কাটাবো কাটাল সক পাইজাক ইকো gang tag number bedok tong ke as pal maya hang tong ta iko pola kabang ma box bai kaisa sok paijak kaisi iko balat nainer lagi design nai tok jala ke comment kale di bala le robo omong kang tag number bedok bale ha nge tag number bedok goi tek sa kaha ke phono pis nai ta iko nai tong adi iko bala katal sok paijak le nai le bala katal sok paijak design oro butongo gete bu phonong nai mana thung tag number bedok janai baki ma nung tong ta iko na ledi iko bala katal sopai bakle iko onek din pore sopai mani ba tak je bala na nai rohi tong nai ro bala na pai pai mana le na ledi le eta tag number bedok grana tag number bedok wai mala le fish nai hane ai tei collection tong mano bu phonok snai tama pola bo tongo diamond ring ba earring available sok paijak je nanai hi tongai rok phai na phai ma ha tabok bala be available ngang ke bus kango bo offer gana sai tongman ka tamba ga design osto thung osto khai tong pai ta tabok katal collection angke je pola sikon pola part pola nane hi hunai ro customer rok naitok phai be ate ba pola sikon ni bisingo naitok new collection sok paijak ro hisung tongbai angke customer rok le tabok sok pajak sikon ke naledi le design naitok sok pajak sikon ni bisingo ta je light weight ni bisingo sikon sok pajak naitok le naledi kom ni bisingo naitok pola sok pajak ke hani ai amo design ni bisingo bu je baksa fancy type ni na nai ni nai rok bu le sok pajak naledi screenshot na wei ni ok nai le lang ke sanai ta video ba se clear phung yang nai हमने डिजाइन नकन अवेलेबल सब पाइजाक ता पोला निबो ते बाला निबो सब पाइजाक इनके इयरिंग निबो सब पाइजाक डायमंड निबो सब पाइजाक त मामले गोल्ड प्राइस इंकां तो मानी बंग साया हमले गोल्ड प्राइस इनके ने अप डाउन उंगै तंगो हान बंग नि गता बोरियो हमके 1,10,000 चलै तंगो जे ना नाय हनाय रौ ना फाइमाव डेली सि 12 को कमो उंग तंगा से प्राइस रक साया ता त मामले डिजाइन काइसा कलेक्शन पुनंगै त मामले प्राइस रक सावे आपन no price nung video ase kom ke saman style barok paila han customer onai ade ba onek different tong ade ba price ala han ke de baksa ba kom ke sawi si kabang ke phalo rohi pina kabang ke sawi si kom ke phalo rohi satne ade ba ga bo ke gold price ni thane ho si depend kai bo up down nui tong man bang ke design collection ke lai na le screenshot nar lagi tarpor nai tong ma sinai hi ikala le pola ni bisimota Gesikon part pola ni bising te cahaya hai kono rupis ne le go nale screenshot nar lagi taipren nog nai thoman jine inga te collection bu kono phinai konchong tong ang earring ni bang bo oste phonong nai tong adi video file asak ani blog rupi official blog inga je subscribe kai rok tong nai rok tathin subscribe kai ma ko ge daily notification show bela han ke nog daily video nai tong nai ka je ang ke mani ka talu kaisa si video kai do ka tal so pro kaisa collection ka tal so pro kaisa si ge no nai tong adi video file asak jotona video nai man bang be hambai maya pa jau te video nai tong adi subscribe kai le di asang ne tak video te chang lai pis nai ta Hello guys, inget tabok mani rok phunu pai paila hamba tisi pro bala bai fola phunu mani nai tok jang ke comment share kaladi inga mong ke chain
chen ke video khalia next video ro khaisni chong tongo ke te nirok naitok jakla ha ke comment like share khaledi te subscribe khay ro khaledi inga ang asuk jorate video narak nai chong tomani eko bala bai pola phunuk bai pe hamba ang next video ke earring bai chain bai phunuk nai ginau video fa asak nai tong ladi jotono ne video nai mani bang hamba te subscribe like comment share khaledi asune bye